Cek makin dia kan jelas sebek mulai tak ada kak. Udah selalu ngebelai man kak di man. Zaman kau dalam malam Jumat malam Selasa ramai kuburan dia kak. Makin ada makin. Cek banyak mainan nggak nih ke makin. Tak biasa jelasnya nih ke makin. Lambak mun telasen kak. Telasen makin silaturahim kama jadi kering sepo. Kelekunah jelasnya ke kuburan. Makin kelekunah kacamplong. Mik jelasnya kan nyeroro kidul boleh di mana saya kuan. Kini bang ki. Allah kapan tar ke kubur naring tuan setengah coba ke ngopotro ke dojo ke laut ke timur apa kak kubur nambu elang gitu ya elang cek belum 10 tahun tak yentar ya sakande cek dengan lambai etorai kubur nada bodoh makin banyak kuburan ke bodoh nana elang mangka nganu mun tak elang hulekku kak gempang sampean di kuburan tak entar nah tak elang situng jalan kak cek Paulo deje Paulo timur deh nah tak kira elang bagi sampai 1 tahun juga. Maka namun bedoreng situ, sehingga keluarga kaula ajunan kita bisa ngaholer aja. Sodo kuwen, mik pula sampean masang mal amal ke masjid, sebutnya mana? Debet iluang sampai dek ke pakong, pah bedoreng nekuk canteng. Onta laki, masang obeng sampean. Sambil sebut jak ke tibi kan jenah. Ada rebena bapak, rebena embuk, rebena kuteh, rebena macadi, rebena tretan. Sebut kampi sehingga kenciran dek kebeni cuma abali dak ajunan, tapi abali dek kah keluarga ajunan seampun situ. King cuman, mun saya sebutnya mana banyak, saya masang jak di detik. Ada yang masang ning saya bu pas saya sebut 11. Cacang malaikat ibir ada rem aja ning saya bu nih. Ajunan mun teti tukang siara amal, mun asa kelangkong kau orang saya abri aman, pas sesuai kalau bendi beri ngoreng. Mak lihat orang saya abri pada mikir dia. Mun orang masang ning saya bu, asa kelangkong ceknya banyak. Masang saya bu, sekelangkong cukup kali. Cek ning saya bu minta dek rem. Mun masang 5.000 palanjangan sekelangkong menteri terima bi Allah mali sampean menteri paring nebelisen kelaben sampurna 5.000 jaga 10.000 palanjangan boleh motor sekelangkong amal sampean yang terima bi Allah paring nebelisen kelaben sampurna tunjaban akhirat semoga sampean selamat sanak foto bentek hajat dah iya kan mun 20.000 palanjangan boleh ki bude tahap kan bapak ada aja saya masang tak pada mundur 20.000 motor sekelangkong ajunan sa paring amal mantir amal sampai terima bi Allah paring bersen keleban bersen sampun tunya akhirat kalian tunya barokah nak potong solihin solihat perjalanan selamat abli ke jompo tidak dintangan ben semoga sampean sepetong turun selamat tunya akhirat 20.000 je kak aji ya bahila gila ambo tebak kering apa dina dia mun 50.000 kak cek karwa sekelangkong kak bek tarik bedenuk krondok nguruang motor sekelangkong ngaseket je kak Teti orang saya maro kita kaimbong iding di bungkon nak ngerti. Mun salak gua krono pak kali 200 online aja. Kapi ni kan di tu saka sobu kesiangan. Boleh. Gini abang ki. Maki apa sekarang keng tak ada urban tak nginum mun tengal. Buka pasar lebur kasih muka. Kasih muka ada sama ada dong. Gak segar jalanan lejing dong. Tat ketat dong. Pasti kan kui bak semua lempo. Bu bayi ngak lontong banyak gelu berdasar. Ada tuh kata seletuk kayak begini kalau sampean pakai Khalil Yasin lebur. Wah nemorok HP kapan digersot. Oh buah banyak gak haram sih pecekak gelum ya cek kuning ngere kok. Keng polan tak padang tu sana bi Allah kak. Mun padang pakai gula ben sampean jenuung sengka sak amu tumba banding lain. Gini bang ki. Mangkana ketika bodo orang padang salana ampun tak usah bahas salana orang karena tak pangki sepadang salah gak ditu belum tentu salah mungku Allah takut cepon kaula ajunan salah mungku Allah gak ditu ampun bagus makanya cepon Imam Ghazali selangkong aman kaula ben ajunan ke orang lain kau tu andi prasangkan husnudzon bagus sangka bagusan orang benabe ngetela orang tua bagusan abe setua bagusan orang setua dia benabe mek bisa le iya kak ada sabejeng abid engkau kan anyar sabejeng engkau ki umur 13 tahun nah setua ngatela sing ngodah bagusan saya ngodah dia aja mik bisa bah iya nak aja kan tu sana beri ya oh tahun sebitek lah nyen mereng mandi jo contoh jadi ngatela ring tua bagusan ring tua bulan baju ngabidan ngatela ring ngodah bagusan sing ngodah bulan maksiat tadi ngatela kiai ya Allah bagus kiai aja harap kak kiai jo ibadah dia ngangkui ilmu pasti para dumun ngabek sering tandiri yang sa acunglet noro aki tak tahu syarat dulu kuna tak tahu ngelak bojem king nutupi kewajiban sanika sekiai ning ngalering tani
Ya Allah, bagusan ring tani tempo ngabuk si kiai. Mik bisa kiai. Ring tani kas sama kiai aku tuh sekui tulis bi malaikat. Cak dengan tak tahu cak keliru kas. Ikan tak tahu kak gue depan sampean. Tak mun tak tahu tak tulis kak. Ing mun tak umat tahu poton cak jam macam. Ya mungkin tak tahu. Cak ing tak tahu. Cak dengan beda tabunan. Cang tibing mun saya emor tabun. Tak tahu cek haramnya ku norok keding TV. Ya ada apa gemet. Mungkin tak tahu lo apa. Maksudnya karena keng tak tahu asli lah karena. Keng lambuk tak tahu lambuk seyokur. Cang perasaan yakin pakun seyokur di temur tabun. Tak tahu. Keng mun tahu kan. Rebone beri patakutun. Wah apa gemet. Cek arek teh. Aja bawa terseding kaki kan bebe aja teh. Kata yang aja benih. Aja beda patakutun aja. Mun beda patakutun aja tak oleh arek. Mun iya arek haram. Cik nyampit. Si haram tak mau nikahkan nengkok cong. Cengikakan sapir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kesempatan malam mangken kaum leben ajunan takdir bi Allah alengki eka dinto tempat dalam keberadaan saya dalam keberadaan sampurna adzikir areng sareng da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sekak dima cepon Gusti Kanjeng Nabi ketika manusia adzikir da ke Allah maka beda malaikat seanyama malaikat sayyarah yatatabba'una majalis adzikr. Semalaikat sayyarah kak dinto khusus demnyin demih tempat zikir akati malam mangken nikah. Ketika malaikat kak dinto lastareh nyakse kaula ajunan maka malaikat kak dinto alapor da Allah subhanahu wa ta'ala cek sateja masyarakat orang pamuroh mulai ba'da maghrib sampai ba'dal isya adzikir asareng dak ke Allah. Maka Allah kak dinto ada budak para malaikat ishadu ya malaikati inni qad ghafartu lahum. Saksi malaikat kapireng pamuro se hadir se adzikir se tahlil se mau selawat cegah dari tempat kak dinto satejetu sana ke Allah ampuni sapora. Timbang kene ke benih cuma sesete se odi esapora. Amin Allahumma. Ki ka Allah. On sing ambo nganglat tabun ro bakunnya. Yang insyaallah tak ada mungkin. Amin Allahumma. Sing ambo ngicuan tabun ta ada soal malam. Semoga sampurna alengki apolong kaula ajunan melemangken kak dintoi berarti tanda bahwa kaula ajunan pakun sampurna apolong kalaben guru kalaben kiai sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Salawat ben salam nyering atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sebekal ngibah kaul ajunan pada bikla penata acara ada buaki bi syafaatil uzma kalaban syafaat sepaling aku ketika manusia gak dinto musyaqqah neng tempat seanya memahsyar satejo orang
kak dinto minta apa keluar sampai orang kafir nih kanyengkek aghithni hatta ilan nar, ya Allah tolongi kaula apa keluar dari mahsyar dan gula tak kuat apa keluar tinggal makai masuk neraka nomor 4 apa sepenting keluar di arah mahsyar arah neraka yang gue jelek saking dari musakkoh payah panas. Bayangkan si etedek ini ketembaga sementara ari epotoron sekelan tak usah sekelan kak mungkin berapa miliar mil gula ben sampian bedah etalon salakku wah panas bungo molen iki na bangki keng tar katanian sekejap masuk ke langger peteng langger saking dari panas seneng mahsyar ari gak dintoh epotoron sekitar sekelan sementara si etengke gak ditotembaga sampai cepun ulama nang bakto gak dinto manusia ini kepelonah ampun melampaui batas teke bede sedepak kentok otak bede sedepak kentambung bede sedepak kenbauna perlu na manusia saking dari panas iyo kura tabu perlu depak ken leer neka beni yokor dari orang cepun ulama nikah tergantung amal lah beni kapan serenjang selamat sepandak tegelem mun senika gula tegelem bi tibi ondek jadi na baca ngamal lah saya sebagus sebagai dok pandok bu njak perlu neken betes ka makirenjang mun tak selamat tegelem mi bisa empon cek ngakui mi bisa ini kebenih urusan bisa tak bisa nih kaki mana bahas akhirat benih urusan bisa tak bisa makanya sampai mizan ini ketembangan kak mizan ini ketembangan ketika tembang amal coba benamal bagus sekam masih berak etunya tembangan nikah sekam masih berak nikah keker kebaba thank you bu hukum gak dintok bagi telok hukum bagi sepertama hukum akal senomor 2 kebiasaan hukum adat senomor telok hukum syariat telok kak dintok cek patah keleroh cek patah balik muntah keleroh tak kira nyampung kak sepertama hukum akal ajunan andik sepeda motor perlu bensin ini apa bunten perlu muntah bensin ini pak jalan sepeda motor tak jalan pak bener ngatanya kesampian kak mun sepeda motor tidak bensin kak eki kira-kira bisa apa aja ajunan bahasa bu sini kah entele ki periksa lagi ke kiai tak usah cak ketar ke ustad mengkro masalah bensin sepeda nih kak ikir buku leban sampian oning cak mun tidak bensin tak kira aja jalan yang nomor 2 ada hukum kebiasaan hukum kebiasaan nikah muntro oning apa beli ke kebiasaan biasana mun ondem ojen biasa lagi keng biasa kak mun saya tak biasa bede ondum nih kata ojen bede panas nih keterus bede apa tadi biasa mun eyo panas keng biasa nih kak malaikat nih kayo tak panas wisok malaikat mun manusia Nabi Ibrahim yo gumikil kan bi Allah itu buaki ya narukuni barda wasalaman ala Ibrahim apoi celap kakek peselamat Ibrahim Nabi Ibrahim kak dinto kumikil padahal yopur ke apoi gara-gara ayat makanya cepun ulama ya narukuni bardaw wasalama kak dinto malamalan mak leta ikelo apoi mun tak percaya otiaki ya narukuni barda wasalama kak dinto baca 333 cop pola mari cop oper ke kompor 5 menit poton kak mi poton udah ben sampean tak yakin oke yakin na ilang makanya mun tak yakin malam ini tak manti jadi benih masalah mal amal lah udah ben sampean seelang yakin nah makanya mun tak yakin tak manti kan makanya pagar nusa karo si bisa pedeng teku kesah kudu yakin gelu mun tak yakin jak ngudi yakin sampean moleh boy nggih apa napa tak kok duas nggih dimin Mekas ini kepada mubaligh asmana kayak Haji Sawi Asis ke Sawi dari Propo beliau itu terkenal ulama hebat pelak lah kan ben lakar teguh ongku kan ben lakar tak apa napa ongku jadi beliau itu lakar terkenal mungkin yakin nikah keyakinan nikah luar biasa situng bekpai biru beliau itu lestari ceramah kak dinto kapan masuk ke mobil pakai pedang ya orang cekak si pedang gak sampai gitu laku si pedang ini kecekak enggak lagi todi cocok kak sampai gitu laku mun tempat kuliah liasin jak tak yakin kak sapa ora cak yakin mun pas keluar di kantor pengen lagi tau di cocok cekak gitu katabu tau di secekak beni orang nggak secekak tau di secekak apa napa
lo yakin lo betul yakin kak jangan beri malam-malam keng jot yakin makin keng menteri Allah beri berselamat amin Allahumma. Ada hukum akal pabeli ke akal, ada hukum ada pabeli ke kebiasaan biasa namun ondum ocen keng biasa ini biasa tak ocen. Ada hukum syariat mun hukum syariat maka cak pabeli ke akal, mun hukum syariat cak pabeli ke kebiasaan tak kira nyambung. Itu buaki ya akhirat budian orang saya celaka taken lemben pelona seselamat kak dinto tak perluan pikir mak bisa ya de rumah pelona bisa atas bebo de imun orang ngaregen naring jeung tak padu bisa de ni ke berarti hukum syariat pembeli ke akal ya tak nyambung. Maka kalau membahas kuburan mun abahasa mahsyar mun abahasa swarga akal ni kesabak gelu kak kan swarga juga swarga ni kecepon kak bungka andok pada bani kantok mun kantok bungka na nyior cepon kiai gelu parseh nyior nikah bungka na ibaba koncong ke atas mun ngalah nakin ke atas ini dah bangki swarga cepon ulama bener kak bungka na bani ibaba bungka ni atas koncong se ibaba jadi mun do parlo nika tak usah naik swarga ni kan nyaman ngalah bungka ni atas koncong ibaba ni kak bungkan swarga hahaha kok Jami pinter gelu dina lah. Jangan agil ni bining dah. Ijar pikir apa ngarasi bungkan di atas koncong ibu. Ni kabungkan swarga, bungkan nyior kayaknya. Kita rebung bu. Keng nyungsang ni kan swarga, jadi kak bungkan swarga ni kan tak pada bi kak bungkan tu. Pai pikir bi kaula ajunan. Mi bisa berarti nikah hukum syariat pembeli ke akal cek ngangkui mek bisa mun abahas masalah akhirat abahas masalah kuburan abahas masalah roh kula ben sampean cek ngangkui akal apa napa sebab mun ngangkui akal kula ben sampean tak masuk akal tak usah ke akhirat kak perkara seurusna Allah subhanahu wa ta'ala maka itunya beda pikir benakal ni kalau tak bisa contohnya nyabah ni ke urusna Allah mangkana yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh nyabah kalau ada yang bertanya katakan ruh nyabah kak dirto urusna Gusti kita akhirat keng pula urusna Allah kula ben sampean mikir ka nyabah ni tak masuk akal sampai makin kak cek sakengah nyabah ni ganggu akal. Orang selempo, orang seraja mati di budi karena bedenaknya bener kan raja entah bung. Engkina bangki. Oh tu nama nak lihat sini kan abu. Pelambo si mati cak ni kini tabung. Tapi cak kalau tabung si kini muni bebenar tabung. Ba maksud wahahahaha kok. Mun mun ngangkui akal kau tu nak selempo mati di budi sekoros mati tidak ada buktena enten kan seros koros ruas tak alum temat ampun cak mah sampai umur 130 sampai ngelolek terus kadang bi nak foto nak tegai cukon lagi tujuan gelungakan benggalan lah benggal sabor benggalan mun kantukan belamba dek kai selempo mati gak ada sekoros tak alum mati padahal bedenanya bener kan kini ansi koros nih, tetapi kan tak masuk akal. Gini bangki, tak masuk akal, tak masuk akal. Benih urusna akal. Nih kita bahas akhirat, kitunya, pulan roh urusna Allah. Pikir benakal, tak masuk akal. Kula ben sampean nyabuh, benihnya betibi, nyabuh bi Allah. Mun kula ben sampean anja betibi, kapan asarin mate. Nih pakun nodi, ternyata maki asarin pakun anyabuh kula ben sampean. Teti benihnya betibi kula ben sampean. Nih kaepanya, babi Gusti. Kan repotnya benih kamu pikir benakan nyabeni kutu keluar mun tak keluar mate tak berjajah elong lesan sompet mate manusia nih kak coba oh berarti nyabu kutu keluar coba lo benga parajaan mati iya contohnya beli le era kanjen raja lo benga nyabena mate jadi mau yang kui benakal tak bisa nih benih urusan akhirat ci itunya mun dah kesokan Allah subhanahu wa ta'ala manusia kau liban sambian mikir nih tak bisa napa lemes ala akhir masalah akhirat. Jadi kalau mau membahas akhirat, mun abahasa barzakh, mun abahasa neraka, kudu ben sampean akal ni kesabut. Ketika itu buaki neraka saking dari panas sampai peteng,
Nih kemudian pikir benakal tak masuk akal. Nih bisa tak masuk akal kak. Cik apa yang semakin nih kekokosan neraka. Benih apa? Makin apa ini kekokosan neraka. Ingat apa ya? Kau tu namun apa yang neraka ingat makin neraka ni kecumteraan. Cik makin kuleban sampian saya kubai terak lambo. Oncor biasa nanti. Apa? Leh kasak kau saus lebih sama terak. Masa apa yang neraka nak tak terak? Ternyata neraka nak tibi peteng. Ingat napa nih? Mau dipikir benakal tak masuk akal. Makanya kuleban sampian mun abahasa akhirat, abahasanya apa? Abahasa ruh, abahasa akhirat. Toreh akal sabe karena gak dinto beni urusna akal, kebiasaan sabe karena gak dinto beni urusna kebiasaan, toreh gangkui syariat, toreh gangkui hukum, toreh atorok dubun Allah di dalam Al-Qur'an, katina pas itu buah kibi Gusti Kanjeng Nabi. Mun la sekak dinto pasti sesuai, pasti bener, pasti tepat. Ketika gangkui akal, ya pah banyak kan mungkin urusan sada buaki. Masa orang mati pan ikirim gencoran pah bisa selamat. Jaringan ta'ala kutibi. Masa orang mati kapan kirim tahlil pah bisa seorang. Ini berarti ngakui akal. Jadi secara akal mun ta'ala ko tak oleh. Pas saya kubai dalil. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngauleh genceran mun ta'ala kutibi. Ki ayat tebede. Ini kakeng iketok karena ayat telanceng. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Saya tak bisa ngoleh genceran mun ta'ala kotibi. Itu umatnya Nabi Ibrahim, itu umatnya Nabi Musa. Untuk umat Nabi Muhammad, coba kita lihat bagaimana komentarnya Ibnu Abbas yang dadanya pernah toman ipuk-puk di Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma alimhu tafsir wa ta'wil. Ya Allah ajaraki ni kanak-kanak ni tafsir dan ilmu ta'wil. Ibnu Abbas bagaimana menyatakan bahwa amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ibnu Abbas adabu hadza mansuhul hukmi. Ayat ni hukum ampun iyo berkelaban ayat selain ayat terpakun keng hukum tak yang ku yang pun ayat apa sih ngobak gelak master of ceremony kak dinto mabur situng ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ayat kak dinto sing ngobah hukumah wa allaysa lil insani illa ma sa'a, sehingga ayat kila kak dinto nunjukaki bahwa kencerna orang kak dinto bisa kirimaki dek ke orang lah. Jelas lagi. Jadi kula ben sampean ku lekuk mun berdesa andobu ngirim kenceron tak ada pak, tak usah ketokar kak lan ngiring kurun sebede langker lan ke atas bil lan ngah oleh hadir sampean. Ngina banggi. Mun daripada kaya kui hukum akal tu usah bahas syariat daripada ke akal ku pada oning kak maki sing ngucak tak ada pak ku tahu gini bangki. Mun nak bahas kuburan tak usah bah ngucak tak ada pak, mun ngucak tak ada pak berarti mari mati ni kak gini bangki. Cak kutu keng kuleban sampean abahas masalah kuburan maki ulama tak bisa secara pasti abahas masalah berzah apa napa karena ulama si melakukan penelitian ke alam berzah sampai makin tak ada si beli boleh nah baca gelak mun sampean mangkat iki benar HP bi gulengki. Dapat tak ada apa ngawe marina. Lo kalau syariat sudah menyatakan sampai budapa, iki nak bagi. Dapat napa tak ada pak? Dapat. Ramil agak dintoh kula ben sampean mangken saabadaki acara haul dak ka almarhumah radiyah mardiyah haji hajjah radiyah sataja kenceran kak dintoh ipada pak sareng Allah Subhanahu wa taala hajjah radiyah sareng Allah kalaban perpangkian mangken isapor sareng Allah amin Allahumma amin Allahumma. Nah, makanya kalau bahas syariat, kalau membahas hukum, kalau membahas akhirat, pabeli katina pada guna syariat. Tori makin kuleban sampian. Ternyata saya selamat ni karena apaan orang mati nikah. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin, perengaki. Orang saya tegak dinto bekal selamat Bapak Ibu hadirin. Saya pertama, kalaben esak saya bagus, kalaben ceretai kebecaan. Kalau ben ceretai saya kalau ben orang seodi maka orang saya tegak dinto bi Allah berarti orang saya meskipun aslinya tak saya boleh na boleh mun beda orang saya pah bi seodi cak saya bi seodi cak bagus maka saya tegak dinto bi Allah Subhanahu wa taala selamat
Meskipun aslina umpama tak pati bagus. Keng orang pahadebu bagus. Sesete gak ditubi Allah masuk surga. Amin Allahumma. Mangkana orang pamoro, orang po sekolah mbok kan ada bumun beda orang mati. Pah kerasan jubeng. Kan iki giri bi po sekolah. Lara pecah akan deun ngaji ya. Lah mati kita usahakan dengan jubane. Kan seni kata iki kan. Nika beda hadis ya. Hadisnya ini hadis muttafaq alaih. Hadis sahih Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis yang sama maknanya meskipun ada perbedaan di lafadznya. Apa kata Imam Bukhari? Annahum marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khaira. Sahabat dan baginda Rasul situng bakto lebat bada jenazah. Sekak dimma jenazah kak dintok bi sahabat pahira sini bagus bu. Bela kongkus mati lah. Ari bagus dari orang arya. Kaureng nisman ke masjid masang. Mun beda tetanggaan di parlo entar. Mun beda orang parlo tolongin. Rasanya bagus bi sahabat. Aja Nabi bah jawab wajabat wajibnya. Terus wa marru bi janazatin ukhra. Lalu beberapa waktu yang lain lewat dengan jenazah. Sejenazah kak dintok. Orang lain benih jenazah segala. Fa athnau 'alaiha sarra. Pak sahabat ni ke bah debu ke jenazah ni ke. Siapa mati dia? Anu tai abu. Ni seraka nak mati kan nak. Orang cuba lambak ki oding jua. Aja lambak ada karena apa mun ngarek benih karo eserba asih semang kebun kondur. Benih keng contoh ni kan keng contoh. Keng contoh. Kapan ni kalak rupanya apa hidup lu masih lanas. Asih temon. Boleh di maka tekepok ben kak tuan lek lampu ongko kak tuan. Encan malaikat billahi ngecok lagi nanti. Lewat dengan jenazah yang jenazah ini dijelek-jelekkan sama sahabat. Kau boleh cuba. Kanjeng Nabi pahadabu wajabat wajibnya. Akhir Sidina Umar gak dintomi tak betah kan. Artinya kadebuna kanjeng Nabi kak dinto tak pati paham. Napa sih maksud? Bagi kelaban jenazah era seni bagus ada bu wajib ya. Era seni coba kanjeng Nabi ada bu wajib ya. Ma wajabat ya Rasulullah. Cepon Sidina Umar. Napa sih wajib kanjeng Nabi? Ajunan ketika ada jenazah era seni bagus ajunan ada bu wajib. Bada jenazah masjid era seni coba ajunan ada bu wajib. Kenapa sih wajib? Hada ma athnau alaihi khairan wajabat lahul jannah. Mayit sebi kakek era sini bagus jok pasti masuk surga Allah. Wahada ma'atnaw alaihi sarran wajabat lahun nar ay wajabat lahul iqab. Mayit era sini coba bi kakek jok maka tak kira burung pasti masuk neraka. Bahkan jika Nabi ada bu antum syuhadaullahi fil ard. Kakek je saksi-saksi Allah sebelah bumi. Mun kakek nyaksi bagus di Allah bagus orangnya. Mun kakek nyaksi coba coba orangnya. Kuluban sampean ni saksi Allah kak. Saksi gak dito penanggung jawab. Bani Allah tak oning. Yang saksi ni kadung itu saksi. Maka saksi tergantung sampean senyaksi ini. Tak usah masalah coba becek kak. Mantan saus orang kata-kata orang makabin. Saya makabin kiai raja. Senyaksi orang tani. Keng ngerti kah hukum mabin makabin lah. Makabin kiai raja. Senyak orang tani. Keng muncang sering tani ni kata asa magi kiai raja lagi ulang kole ya kata mereka. Gini bang ki. Oke. Maki cangkian ni kurang mantap je. Keng cang ring tani no. Asa guys asa. Nakin langsung mahalul ki. Yam cakat kia kai ki. Nama cang saksi dani. Mangkana mun ajunan ampon anilai bagus dak kesitung orang pasti selamat saya nilai bagusnya. Keng mun kau lebih ajunan anilai coba celaka orang gak dinta. Napa intinya? Ya ku lebih sampean bagus. Mun lebih bagus insyaallah saksi bagus. Amin. Amin Allahumma. Jadi ku lebih sampean pasai, ku lebih sampean cak aku maksiat, ku lebih sampean pebecek. Mun lah saya mun lebih becek insyaallah bi tetangga ku lebih sampean pasti nilai bagus. Umpama beda tetangga tak saya umpama beda tetangga kurang bagus senga mun cuba cek kakan deh mun orang ampun tinggal dunia mun beda orang tak pati becek beda kata saya enak senga mun lah saya tak usah bahas kan ada orang senok tusan ni kata ada makai khulil yasin abu mun tusan ipa padeng haram tak kira yonceng di sambian kan betangki manusia ni ada selalu andik keteng tengah kak saya senok tusan tu deh saya senok kelero
Ing kula ben sampean bi Allah itu puwen pulan itu puwe bak cubeeng. Akhirah padeng agus bagus. Kabeh nek kandik dosa Kak, subuh kesiangan. Oleh. Iki napa iki? Maki apa sakaro king tak ada urban tak nginum mun tengal obu ke pasar lebur kasih muka. Kasih muka ada sama ada. Enggak segar celanan legging ro. Tat ketat ro. Pasingan kui bak semua lempo bu bae ngak lontong banyak gelu berdas. Ada tuh kata seletuk kering beni karo sampean make Khalil Yasin lebur. Wah nemrok HP kapan digersot obu bah banyak gak haram ki pecekak gelu mi cek kuning ngere kok. King polan tak padeng dosa Nabi Allah Kak. Mun padeng maki kula ben sampean jenuung sengka sak amu temu banding lain. Iki napa iki? Mangkana ketika bedo orang padeng salah nah ampun tak usah bahas salahna orang. Karena tak pangki si padeng salah gak ditu belum tentu salah mungku Allah. Takok cepon kaula ajunan salah mungku Allah gak ditu ampun bagus. Mangkana cepon Imam Ghazali selangkong aman kaula ben ajunan ka orang lain. Kudu andi prasangkan husnudzon. Bagus sangka, bagusan orang benabe. Ngatela orang tua, bagusan abe setua, bagusan orang setua dia benabe. Mek bisa le. Iya Kak, ada sabejeng abid engkau kan anyar sabejeng engkau ki umur 13 tahun. Nah. Setua ngatela sing udah. Bagusan sing udah dia jo. Mek bisa bah. Iya nak. Aja kan tu sana beri ya. Oh tahun sebitek lah nyen mereng mandi jo. Contoh. Jadi ngatela ring tuak bagusan ring tua bulan baju abidan, ngatela ring ngoda bagusan sing ngoda bulan maksiat jadi ngatela kiai. Ya Allah bagus kiai aja. Harap Kak, kiai jo ibadah dia ngangkui ilmu. Pasti para dumun ngabek sering tandiri, ing sak acunglet noro aki. Tak tahu syarat dulu nak sah tak tahu ngelak bojo, king nutupi kewajiban. Sanika. Si kiai ning ring tani. Ya Allah, bagusan ring tani tempo ngabek si kiai. Mik bisa kiai. Ring tani kas sama kiai aku tuh sekui tulis bi malaikat. Cak dengan tak tahu cak keliru kas. Iya kan tak tahu Kak gue depan sampean. Tak mun tak tahu tak tulis Kak. King mun tak umat tahu poton cak jam macam. Ya mungkin tak tahu. Cak king tak tahu. Cak dengan beda tabunan. Cang tibing mun saya emor tabun. Tak tahu cek haramnya ku norok keding TV. Ya arek apa gemet. Mungkin tak tahu lo apa. Maksudnya kar keng tak tahu asli lah kar. Keng lambek tak tahu lambek seyokur. Cang perasaan yakin pakun seyokur di temur tabun. Tak tahu. Keng mun tahu kan. Rebone beri patakutun. Bae apa gemet. Cek arek teh aja bae terseding kaki kan bebe aja teh. Kata yang murid benih aja beda patakutun aja. Mun beda patakutun aja tak oleh arek. Teh mun iya arek haram. Cik nyampit si haram tak mau nikahkan nengkok cong. Cengikan sapir ya. Mereka kan sapir halal cek man lempoy jual ke pasar iki. Mungkin tak umat tahu lain kan. Keng mun lakar tak tahu, punten mun tak tahu Kak, tak haram. Gini Bang Ki. Tapi buduh sik sepura ini kemun mungkin macam tade. Karena cek pun ulama fikih buduh sik sepura ini kebeda dua. Jahil makdur ini ke pertama nasya'a ba'idan 'anil ulama au qaruba ahdi bil Islam. Anyar masuk Islam. Jadi kita sempat ajar. Cuman abak kutu ala ko bagus, ala ko syariat. Abak jeng tak tahu. Ila takbir biri tak usah macam tak napa isa pora. Arapa masuk Islam gila gila kuliah. Qataba nasya'a ba'idan 'anil ulama. Jauh dari kiai. Pedalaman Kalimantan nih Kak. Muntar keluar bidaya ki kakan gini. Ada sing ngajarin nah. Nika isa pora. Mun nika antu cek kiai kapi bisa tak tahu Kak kamu beri Kak. Kini bangki, mun lebih sampean cuk le pengajian pun bek tu mungkin. Mun mungkin kerja pengajian kan. Kini bangki. Makanya mungkin pengajian itu tanya aki. Pengajian iya. Siapa sih ceramai? Ardena. Mun tak cocok tak ngaji mungkin. Ditanya aki. Khalil Yasin. Sengka kok. Arab. Ya ku tokang je dengan bud. Bisa anang ring tadi. Nyampit situ. Benih masalah dia kan. Gen-gen tengah bukan pokok jeling aku. Iya tak ungguk apa Kak sih? Bun bongguan cak gula kalau benih anang kiai kan. Udah nih anang TNI ku. Tani asli Indonesia. Menjadi gula nih kan di RS benih dokteran terus dorong sapi kapin. Anang ring tani gula munduk nih ke abid keng sing ngaji ning 2 tahun. Negara asli tahun nih. Makanya gula setiap api datu iman Kak Diman, mun gula api datu salah, mun gula api datu klero patepak aki. Apa bener aki? Mun rasa nih tak becek gula, kalau keng luar deki.
Coba telepon saus ke bala. Tat sampean nikah salah senikah, sampean kurang senikah. Siap telepon ten kula. Benten kula siap atoro. Lah kan lek ngaku ten kula tak oning. Iki mak yo enceng mun tak tahu. Beni ilmu nabi orang saya enceng. Pertama mi enceng keng pulang celeper kan. Nomor 2 pulang ingat Habib tadi bersamar gitu. Ngaku Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pramila kak dinto, Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Setiap beda orang seteh, tore saksi bagus. Tore cek sampai saksi coba. Apa sebab? Ketika saksi bagus Bapak Ibu hadirin, maka jenazah kak dinto bi Allah Subhanahu wa taala bakal tulis bagus. Kak dinto akati hadis lain kanjeng Nabi adebu, mara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Mun orang Islam ampun nyaksi bagus, maka Allah bakal di Allah bakal tulis bagus. Jadi Allah gak dinto akati antum syuhadaullahi fil ard, ajunan saksena Allah, maka tergantung ajunan para tetangga, ajunan para tretan. Mun ajunan adebu saya mayit nih. Mun ajunan adebu bagus mayit nih. Mangkana pamoroh mun mayit sebelum berangkat pah beda sing ngala emik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para tretan dan kula mewakili sahibul musibah almarhum ampun tinggal dunya. Sepertama beten kaula nyuuna ki sapur almarhum, taku almarhum ketika odik beda salah tak langkung sapur aki engki nyampit ya sapur ratu sanalah. Nomor 2 taku almarhum kak dinto andi otang, maka mulai mangken tengah gak dinto ikenteh sareng keluargana putrana senangkung ajunan mangken naki ka putrana karena tengah gak dinto ampun itangkung putrana anami parlo itangkung kak mun otang ni kata itangkung maka mayitnya ka bekal mati ka kuburan ngiba otang mun ngiba otang maka bagus amala tak kira proses tak kira oleh nikmat selama otang gak dinto kita ibajer. Mangkana mun beda orang andi otang tangkung tulian bapak mati tangkung bi anang epak tengah engkok senangkung bapak tandi otang pamangkat ke kuburan tengah mari anak angseh andi otang makin munta andi anak bi penakan tangkung engkok senangkung penakan kuten ya munta andi penakan tretan munta andi tretan mun nisra ka majid make bi tatangkeun tangkung alah kibo-kibo aja lah mati aja tengah bacang koreh tatangkeun re kebelo deki bacang cidul lari ada iya doa yang ki tangkung majid lah mangkat datang tetangke kapu ndi 3 juta kan. Ndik 1 juta kak tuan. Ndik 500 kak. Tandi sapi telo kak tuan. Wanang tenang senyampit. Iya lek mun masalah tangkung apa cang kolek cidulla lek tahu cidulla kake. Mun masalah senangkung kok. Keng maki senangkung kok saya berjaraki na apa lek. Ya rembukan mari nengki keng mayit mak lek andi otang tengki kak. Dah iya boy lek 5 juta je berok lek. Aja jadi lah kok keng nangkung di ngoreng lah halal rap di ngake mun halal kapi kan eman le mau ilek lah kari Pak Juta le begitu. Oh iya kak tuan Pak Juta na bila jentek pada kita. Jadi kau lagi 1 juta kalau oleh setahun nak rempuki boleh kalau saya Pak Juta cek halal 1 juta akik le kari 3 juta le senik kak. Jadi oleh 10 tahun kemet 5 juta tak usah majar lah cukup main halal lah ni. Mun pas sekalian berak kak iki. Mun langsung ngiro halal mun kan 1 juta lo ikhlas insyaallah japok totoki jawa tengah kak iki. Ya beda remak emang kadang. Saya di otang mati keluarganya tak ada tetang ke senangkung yang mak lebon. Mun tak pas ni ke dak remak ku mari pas. Terbi Allah pada selamat amin. Pertama inyok lagi sapora. Nomor 2 masalah otang. Nomor 3 tak langkong iki dan kula mewakili sahibul musibah dan kula nyon persaksian saksiaki almarhum seseteh almarhum gak dintoh orang mukmin iki. Wah aja wae engki langsung di malaikat mukmin. Saksi aki nomor 2 engki almarhum gak dinto orang Islam. Wah ada bu engki Islam. Nomor 3 saksi aki engki almarhum gak dinto orang saya orang bagus. Wah jawab engki langsung tulis bagus kak. Ampun langsung selamat nih kak engki. Kak dinto saya tulis syariat. Jadi boleh bersampean tak usah masa iya tak usah berkeakal. Pada cepon syariat cepon kanjeng Nabi ketika dinto. Kak dinto pasti oning karena masalah akhirat si oning cuma Allah dan Rasulullah. Kula ben sampean tak oning mangkana aja ning mau masalah akhirat. Kula ben sampean antum a'lamu bi umuri dunyakum ajunan lebih oning kelaban urusan dunia. Masalah urusan saka hanya kesampian. Urusan nyiur tukang gap piye gak iki. Masalah kuburan tak oning gak kuburan kula ben sampean. Mun sepadeng
tanah kasebeni alam barzah kasa alam kubur ni ke alam dunia kasa. Karena kasebedena badan, bedena ruh, kamar ruh tak oning sampai makin kak. Pramila kak dinto kula ben sampean tak usah bahas. Karena kak dinto beni urusna akal tak sesuai kalaban kebiasaan. Tekku, katina apa syariat abahas torok bunte karena kak dinto pasti bener meskipun secara akal tak masuk akal. Jelas engki. Paham? Ama ayu mulai engki. Mulai jelas. Apa itu kuno? Nanti Allah pada selamat. Amin Allahumma. Pon. Jadi sepertama bekal selamat kalaban penapa? Sepertama bekal selamat kalaban sebut bagus. Nggih. Kalau orang sudah menyatakan ini orang baik, dia akan baik menurut Allah. Keng secara akal tak mungkin saksi bagus mun tak bagus. Jadi kula ben sampean tori usaha kata tangke apa bagus. Keng insyaallah mun reng Madura pasti bagus kabeh kak. Reng Madura ni ada selok bagus. Kula man kaman selalu ngebeda. Mun reng Madura ni kenapa-napa le lareng tadi ngak kula ben sampean bejingan mun Madura. Insyaallah selamat. Amin Allahumma. Banyak saya amin, banyak bejingan di nari. Anak aku demi ngocak magi bejingan selamat. Matura ni kakak. Magilah orang kocak bejingan, aku na bejeng. Lagi. Magi kocak bejingan apa sama ni matura. Magi kocak bejingan pinter macam Quran kak. Karena yang matura ni kocak bejingan bunyi paring butuh. Eng angko bejingan, banyak bangsa bejingan, belatir bejingan. Kena bangki. Betul ni kan lagi berajam, kak ni berajam. Kek siapa apa jengkel? Ni kemarin betul. Betangki. Tak percaya sampean. Ongguan. Pakai betul ni kalau bejingan sekali. Apa jeng? Mungkin apa jeng? Insyaallah berdarpan selamat kak engki. Masalah keng laku tanpa ang dohir cuba. Saya rasa oning kak. Bani Israel berdereng bini kak dintopen malam mazina kak pelacur. Gara-gara nginumi pate kak masuk surga. Kenapa boleh bojingan ni makannya jam benar di patak masuk surga. Amin Allahumma. Ki maksud tak kula ben sampean ni kebuni pah sampean pah bejing kapi beni sini ka maksud kula. Kula ben sampean cek nderma ka ada seudon ka orang lain geluh. Meskipun tampang zahir cuba belum tentu cuba menurut ajunan epon Gusti. Kula ben sampean tak oni ngatin orang ni kata oni. Bani Israel yang bini pun malam gak dinto azina pun malam pelacur gara-gara nginumi pate di Allah isapora ero saksiaki ke para malaikat satu aja tatang kiki ngocak orang bini kurang ngajar Allah ampunnya pora tapi bangki manusia Imam Ghazali nulis kitabnya banyak ketika ngarang kitab situng kitab gak dinto mangsena ni kecampuran ni tulis mangsena campur tulis nginum apa boleh pahlala nginum yang buaki Imam Ghazali ketika Imam Ghazali gak dinto setu kami pesarang salah situng ulama. Periksanin kalaban panapa Imam Ghazali selamat. Wala kalaban ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Wala kalaban ngarang kitab Bidayatul Hidayah. Kaya Imam Ghazali kitab panika cuma sebagai pendorong dan jalan oleh rahmat Allah kalaban nginumi lala ketika ngarang kitab. Lala nginum turut kak tak yak ke mangsenah tak icapur pulpen ka mangsenah tak kok lala sing nginum kak dinto buru tak kok bercet panginum kendu. Gara-gara lala oleh rahmat Allah kak. Alhamdulillah mungkin kak mun banyak lalak pah lagi perkat cabecak tu kak. Pah sabuk yang perah buat tal-talan mati kabila enggak. Beda kan tu kak. Cuk sak kasak pada beni compo kak iki. Apa cuk dengan tak ngide tedung mun tak beda aja kak. Pah kalau ngilong apa kapi pah masuk apa. Iki na bangki. Ki katina apa hukumah? Kerja seksa kak. Lalak ni kapan lah kapi cekak kasi bi sampean tekep pah pate sekalian kak. Ki jadi mun di sampean pahi buang sini ke sampai telur hari pakuno dik tak bisa aku dan ni katus karena termasuk takdib. Jadi kapan dah cekak di sampean lalak ni kalau banyak tuli tekep pah pate sekalian ada kerana mati kalau bendef atan wahidah pah pate sekalian kasaka. Jadi mak dia tak seksa ni ser. Apa nak boleh bahkan pahi kalak gantung-gantung pah buntong itu bu beng-beng cabut. Ya ada cok. Lalak iru ada mak lalak kamu tak ngabur. Jadi jak seksa. Kalau keng pate nak jak seksa kak gi. Mungkin tentak napa. Makanya cak mun tak sini ke boleh bersampean tak itu tedung. Tang ke tak itu tedung murid narik mun som dalar. Akhirnya pas miliki perekat ke mak le tedung boleh bersampean. Mun tak tedung kan ke dia tak bisa jaga. Kan malam kudu jaga tak ki kak. Bemundeng kan tenikus bagus. Insyaallah pun malam cegap ki. Allahumma. Makani sapi. Ya ada enggak. Wala mari makani sapi bah binar bah kejeding tengki. Ngagemi mada kemi bah tidung boleh. Jak cang malaikat jak orang ria kok. Mila kari ngalak buku benepen malaikat pada tulis sebah gitu.
wala aku mal mapah pinar pah audu bisa aku jeung tahajud. Thank you Kak. Amin Allahumma. Jadi umpama mati hewan cek siksa Kak. Ingku leubeun sampean cek tak takut mun beuni ka kucing. Saabeuleuten ieu beuni karo kucing. Make lala abeuleuteun meuni ka nyaje. Oke, make tekos ngalambang ro. Isine nyagas ibu irambing pah jopor buru mandangan. Make tekos pada abeuleuteun ka iki. Pade beuni karo kucing. Pade. Ngoreng tor kadang sitakok karo ka kucing. Make la kata meuni ka nyaje abeuleuteun. Iki na bangki. Makanya mi lebet sampai ni kantor ni kau sepedan, pah beda kata nyimpang kak, cak betul, pah peloros ngak tengah cedek ngebas dong kok. Menikah ni aja mungkin kata beda abelet sedikit, jadi tak ipangki, makanya la tahkiranni minal ma'rufi syai'a, cak pun kanjeng Nabi, sehingga cak tengen dengar kelakuan bagus begini, kini karena tak ipangki kaula ajunan, dari bagus seka amma kaula ajunan masuk surga, bencak tengen dengar kelakuan maksiat meskipun ni kini karena tak ipangki maksiat seka amma kaula ajunan, tetilan cilana murkan Allah, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, bedereng bini masuk surga gara-gara nginum pate. Ini hadis selain kanjeng Nabi kak dintoh. Dakhalatin nar bil hirrah, masuk neraka gara-gara kucing. Deng bini ngubu kucing tak ipakan, sementara kucing ngak ipangger mun tak ipakanen. Nah, paburu ngak deng pamoro ini kan cocok kak. Andi kucing situ kapan buduk pampak pah nyare kisah kok. Lagi kan? Dice oreo du pah buang ke pertelon bun bodoro. Totak pah buru kak kejong. Betis sakong kue totak pah mole do pak kan tu keluan kucing nggak sabedik. Lagar kucing ni ka bekan ni ka kucing ni ka tak pada bi hewan lain. Maka itu pun benesak sampean. Kucing ni mungkin mana abadi ya. Lah buang ke bengkalan abadi ka. Abadi compok hula ni ka bu pelamba hula wang-wangan kucing ni ka buang ke tempat jauh 5 kilo di compok. Abadi boleh. Padahal ibu desak. Buang ke pasar di compok. 5 kilo perjalanan abadi kucing. Termasuk aneh kucing. Mun kadung abadi ya. Jadi mun tak abadi benih keng posang. Nakar keng sen kesambel dia boleh. Yang kau jangan cinta apa deki buang boleh kok. Kia kau jumpa boleh temu kak cek orang kebagus saya buang keng terpaksa buang boleh. Kucing ini gak aneh. Enggak kucing ini kan akak cek seturking sepakun gedeng karo kucing ini. Nyapok seturking lagi. Boleh nyapok seturking lampu lambak kompano. Orang ini maki ganteng anak. Pemuda akak cek seturking merocong kapi. Maki Ahmad Dhani itu Ahmad Dono man seturking. Parati ni akak cek seturking pero cak alam lagi. Kucing pakai cek seturking pakun tahu ba tak percaya ngutjaki lakar aneh kucing lebat elot celot tak ketek sokon makanya dari sepo lambak ngucak mun bede abuh esokona kucing mun bede celot esokona kucing ero kala kening kay jimat di menemu pernah ring pamurah ngucak mun troso kia coba siapa sih bisa ngatelak kesokona olar bekal soki maka sampai kiamat kurang 2 jam tak kira ngatelak kesokona olar ambil olar ni kesajian nganggu seseeng Hero sare sokona na budim masih ada karda sokona. Oh, dok yang kuat nemu nih kene aju budung kadel kak. Beniol. Awak kang. On sini kene lanceng pak budung sokona nampak aju budung kadel lah kali ngak ondar mesti kene kan. Mereka bela ondar. Ada ondar nih gede sokona. Kucing ini kesini kak. Makin lebat elot celot tak kira kotor sokona. Tak berjajah. Poti. Akacah pakun. Ibuang kejauh nah tak kira bosan. Selebih hebat boleh, kucing ini ngakan cukup, colong tak abu cukup. Ongguan, dah tak percaya tu sampean. Menoreng ngakan cukup, ni kau abu cukup enggak? Lagi nasi ikat, ngakan kok benteng kucing, ngakan kok benteng. Mun abu cukup, benih colong kucing, ngakeng bedu kok benteng si cecere luar. Mun tak percaya tu coba kucing temen ngakan cukup benteng, pah galak cia, mun tak ekek long aja. Benja ongguan kak. Nakar, gue ada torot kah? Masa jam kurang didik. Terus saya gini kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi sepertama, auluban ajunan muntro selamat tak dinto. Dan te akidah kepersaksian tatangke ya pun Gusti Kanjeng Nabi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mun la tatangke gak ditonyak sefokus orang sesete gak dinto fokus sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kau deban ajunan serabu menemangken tak dinto termasuk orang-orang seesak-saki fokus ketika kau deban ajunan seteh sehingga kau deban ajunan selamat di alam berzina Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma.
Senomor dua, katina pada bener kanjeng Nabi. Orang satu, orang mati, saya nggak cerita kau bagus enak, ceritai kasai enak. Senomor dua, irhamu mautakum bis sadaqah. Mun bada orang satu, saya nggak kani sereh kalabun sedekah. Dalam hadis lain kanjeng Nabi ada bu, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Taku aajunan, dekan neraka walau bisyikki tamrah. Sekalipun kelaban saseba bikina korma. Napa artinya? Sedekah ni kata utupah banyak. Sakoni bikina korma, sabaro bikina korma. King mun etre mo sedekah kak ditok bisa terdengar jengkau ajudan dari neraka Allah Subhanahu. Oh, napa boleh menemangkin gojok berkat kak, gojok kacang kari bedon aja. Lagi napa lagi? Yang kecil lah kari roda nih kak. Nih kamu tak ada kan gencerna tak ada pak nih kak. Mungkin napa lagi? Mungkin parengi cocon parengi. Satu je gencerna kak dintoh mun bikin akor saus bisa ada tiaki lang-alang dari neraka. Katina pun pah kacang sepereng dia. Pernah boleh dintibik tak ada pakai kalak keseting dah ya randa. Bu ada tentak napa kak tak napa jelas keng pinter orang itu tak ada kan yang jelek keng cina lolong mak lebo de pereng keng cina lolong asli ni keng kacang kalau tak ada boleh beda remah de pereng kan punten lah kalau keng kacang saya baca onceng kia gung singgungan ni kak benih nyinggung nabraknya mereka kau leben ajunan satu aja sudah kau makin gak dintoh maka bukan atit yaki dan cadan selamat almarhumah hajjah radiyah amin Allahumma. Mangkana orang sekolah mbak selalu mesen senga mun malam Jumat rebai bengatuana mun lambak ni ke bede berbe kak mun malam Jumat ro kak bede rebe tengki kak malah yang lambak kak dintoh mun pasaan malam salekor bede malaman salekor telo lekor bede malaman telo lekor sagemi bede malaman sagemi beda petole koran apa-apa mi segak dinto kak yang lamba kak dinto ketika kami rengkapur cek bahwa beda malam Lailatul Qadar pun asodoko malam Lailatul Qadar pada ben asodoko abid belung polo telok tahun lebih 4 bulan atau 1000 bulan akhirnya orang lamba ni kak setiap malam salekor polan paling iar Lailatul Qadar ni salekor telo lekor segemi petole lekor songalekor mulai salekor ni kala amaleman napa maleman amalam Lailatul Qadar dan maksudnya asodeko mi pola asodeko ni ketepak ka Lailatul Qadar kan semua lambang akhirnya salekoran aku bayi nase pabenya nyampli ajam teraki ka datang ke malaman salekor telo lekor pola nase ben pajam lemare aku bayi malaman boleh apa malaman kolek pabenya teraki ka datang ke sagami amalaman boleh pola ajam ben nase ben kolek lemare pah ke bayi pelotan di pabenya teraki malaman pelotannya mana malam petolekor ngirim boleh apa pes yang ngak lontong ruah pani buka pelotan sidik beri ruah tak yabe gak apa pes supaya lagi boleh kalau bukan nih harap tersinggung sebenarnya enja tak napa kali bang tak sedekah begitu kali gak pal tak yabe lagi kan nih kehebatan yang matura kak pasti tering matura nih kak iki napa ki yang matura nih kalau aku nak ada benih aku bayi tiba yang matur aku syariat kapi kengko maring matur anakku ni kau tak usah qala Nabi sallallahu alaihi tentak senika palang ngiding kabar lambok ni langsung ke laku kita paling matur kiai cang kiai maka dengan matur ni kediman tiga apa luar biasa kalau kau cang kiai kau boro kan kiai ke timur ni ke lambok mun mungkin lain kan benggalan milih siapa tu presiden milih selempo milih sekoros kan Cang kiai, cong pada kiai merah kok norok merah tak buat ruwet. Yang kiai biru norok biru. Maksud tak kak? Ya si merah atau san si biru ketah. Benggalan. Wah, menekan tu saraan kak itu. Menteri Allah pada selamat kapi. Amin. Amin Allahumma. Kita yang matur lambak ni kamu malam Jumat kan ni pesan. Saya nggak mun malam Jumat. Mun beda tamu itu lipat keluar aing. Kan saya kering lambak. Rebai yang tuan roh. Saya nggak mun malam Jumat. Mun beda tamu itu lipat keluar aing. Pala aing seleko eman. Maka seening beki. Apa cak aku tidak seleko di kopi kak. Seening di. Seleko tak ada maka seening enom bismillah. Enten kak boleh tak minum kopi. Minum aing. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lambak ni kan targa kuburan. Marena maca Yasin pah motek kaju. Iceletaki ya Allah. Bede kan pergi. Kira sebeda hadis. Ketika kanjeng Nabi marra bi qabrain fil Madinah. Madinah lebat kelaban dua kuburan. Kebun kormah sedua kuburan kak dinto. Yu'adzabani siksa kedua kak dinto. Bi kanjeng Nabi pangki cak siksa kak. Citung la yastabri bi bauli ketika aku tak bersih kak. Tercatat muni kan to tak ada muni bengkalan kak kulit teman mobilan pah bedet trek ambu sekeling ada ida kulit yang kuking mogok keluar suwi ntar kebudi ntar kaban apa ngoko sebenarnya kak abuh ku tak aku mancing tel pedagi kaban lagi tak bersih kami tetilan jalan esek sebi Allah. Nomor 2 yamshi bin namimah arah sana nuring akhirnya bi kanjeng Nabi pas makon sahabat ngalak papana korma sebeca gak ditosiki odi eta cekak kita sekofurna la'allahuma ayyukhaffafa ma lam jadi bisa sedua ni kabi Allah paringan siksana selama papana korma kita kering apa sebab karena papana korma gak itu maca tasbih ke Allah Subhanahu wa taala makanya selama kita kering pakun maca tasbih gara-gara maca tasbih atas kuburan maka seilum kubur gak dintoh paringi rahmat sareng Allah mun tusah isaporah bi Allah mun esiksa pademang siksa nabi Allah mun sae tambai sae bi Allah mangkana cepon ulama nabu rebo ya tas kuburan kak dinto hukum haram sehingga mun etas kuburan rebone kejak debu mun ering kesenah yering kuburan dadi mun ering kesenah yering kuburan mun atas kuburan jak digulih apa-apa karena kaulaban ajunan at-tafrid ala haddil mayyit kak dinto ampun ngilangaki mata ada dekah hakam mayit karena mayit oleh nyaman kalau benar poy tas kuburan bi kaula ajunan pakai debu maka mailang manfaat si abadi dek ke mayit jadi mun bede tas kuburan kak cek debu mun parlo kuburan ni ka di atas nani kah tamen nih bengkembengan lang lalangan cok jera aja apa temen nyiur deki bungkar kak iki mun par sejak temen tas kuburan jadi sini kayak di angkasa ki makanya sambil kutekku kuburan kaula ajunan sambil tarin-tarik apa tada butom buuna mun tada tamen nih mun tada rebona tamenin rengkesin mun bersana di ering akasa keng mun yatasa cek mangkene kan nyela sebek mulai tada kak kudu selalu ngebelai man kak di man zaman ko nalabbe malam Jumat malam Selasa rame kuburan nih kak mangken ada mangken cek banyak mainan ngak nih mangken tak biasa nyelasin nih mangken lambe mun telasen kak telasen mangken silaturahim kama jadi karing sepo kelekunah nyelase ka kuburan mangken kelekunah kacamplong mi nyelesaikan nyeroro kidul boleh di mana saya kuane kini bangki Allah kapantar ke kubur naring tuan setengah coba ke ngopotro ke dojo ke laut ke timur apa kak kubur nambu elang gitu ya elang cek belum 10 tahun tak interesa gande cek dengan lambai etorai kubur nada bodoh makin banyak kuburan ke bodoh nana elang mangka kenganu mun tak elang kuleku kak gempang sampean di kuburan tak etalentar nah tak elang situng jalan kak cek Paulo Timur deh nah tak kira elang bagi sampai seketahun juga yang kemudian Paulo deje elang mun tak etalentar entare kak entare mun lambu ni kebiasa makin tradisi bek mulai elang insyaallah mulai isodo kuen ketimakin gak dintoh maka almarhum Kak Dinto jelas dan gula bengal nyakseen almarhum Kak Dinto esapora sedih sana sareng Allah umpama beda almarhumah Hajar Rodia Kak Dinto dalam keberadaan kenging nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mi bengal nyakseen dan gula kanjing Nabi saat abu irhamu mautakum bis sadaqah kane sereh orang mati na sampean kapi bis sadaqah kana ben sadaqah anak enak mun la isodokoen maka jelas Kak Dinto oleh rahmat oleh kaniseran oleh pangapora oleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka namun bedoreng situ sehingga keluarga kaula ajunan kita bisa ngaholer aja sodokuin mi pula sampean masang mal amal ke masjid sebutnya mana debet iluang sampai dek ke pakong pah bedeng nekuk canteng onta laki masang obeng sampean sambil sebut jak ke tibi ganjenak ada rebena bapak rebena embuk rebena kuteh rebena macadi rebena tretan sebut kampi sehingga ganjiran dek kebeni cuma abali dak ajunan tapi abali dekah keluarga ajunan seampun sete king cuman mun saya sebutnya mana banyak saya masang jak di didik. Ada yang masang ning saya bu pas saya sebut 11. Cacang malaikat ibir cek ada rem aja ning saya bu nih. Can malaikat yang hujek bukan ada rem kok kok. Jadi cek ada saya buka pas 11 selamat swarga kabeh nemu di maka. Cek dengan aku memang ken 2000 kak.
2.000 ke Mekah sen coba sampean mun tak bar jalan ngot tiap kemi majar 1.000 mun tak irwa kemi saparo yo. Saparo naro keceng ke pamoro dia. Jadi pabanyak mangkana gula setiap pengajian sering ngobrol ajunan mun teti tukang siara aman mun asa kalangkong kau orang sa abri aman pas sesuai kalau bendi beri ngoreng makle orang sa abri pada mikir kia mun orang masang ding 1.000 sa asa kalangkong ceknya banyak masang 1.000 sekalangkong cukup kali ya cek ning 1.000 minta dak rem mun masang 5.000 palanjangan sekalangkong menteri terima bi Allah mali sampean menteri paring nebelisen kelaban sampurna 5.000 jaga 10.000 palanjangan boleh motor sekalangkong amal sampean yang terterima bi Allah paring nebelisen kelaban sampurna dunya ben akhirat semoga sampean selamat sanak foto ben teka hajat da iya kan mun 20.000 palanjangan boleh ki bude tahap kan bapak ada aja saya masang tak pada mun 20.000 motor sekalangkong ajunan sa paring amal menteri amal sampai terima bi Allah paring bersen kelaban bersen sampurna dunya akhirat kalian dunya na barokah nak foto solihin solihat perjalanan selamat abli kejompo tidak dintangan ben semoga sampean sepetong turun selamat dunya akhirat 20.000 jaga aji ya bahila gila ambo tak kering apa dina dia mun 50.000 kak cek karwa sekalangkong kak bek tarik bedenuk krondok nguruang motor sekalangkong ngaseket jaga dadi orang saya maro makita kaimbong iding dibungkon nak ngerti mun salak ku aku rono pak kali 200 online aja dadi haji ya made dadi mun bodoh 50.000 motor sekalangkong Aba avan sapote sekada jasa paring amal semoga Allah amal sampai diterima ben semoga paring bersen keleban bersen sampun dunia akhirat semoga sampean dadi orang setengah hajat bisa ke Mekah Madinah ben semoga sampean selamat becr sanak foto nak pi posoki ben semoga sampean budian masuk surga ben pesa penah deui seket reka mun 100 kak cek ambu sa sekalangkong mun tak dege ari compet di bono becok 100 kak aduh jak tor kadang ngabdi ning 2.000 kak semacam sekalangkong sampai corong tolong apa kunta ambu sekalangkong pesena ning 2.000 sampai kelegun sare tak temu pesena ini Allah cak legreningan dua yang telaki situ ngak aklantar ke timur tunggu ke boro elang sampai 3 hari lah itu saya sekalangkong sampai tada akina Toron dina. Apa sudah nguncang kok? Tak nguncang silok gung nyinggung ru. Ana itu mau magini geni gerana. Magini geni mun gerana. Ama ge raja mun leca. Senomor telok ya pun kanjeng Nabi Iqra'u Yasin ala mautakum orang mati na sampean dipakon maca Yasin. Tadi gelak tahlil, tadi gelak solawat, maka kita juga dituntut dan jalan keselamatan. Pertama, saksi fokus. Kita ecak maca aki saksi fokus ampun selamat. Nomor 2, sedekah. Kita ecak maca aki kan sedekah gelak ampun lah oleh kenikmatan lai sepora. Nomor 3 pahi kene mikan jaran. Setuju dan jalan keselamatan. Almarhumah Hajjah radhiyah mangken amin Allahumma. Semoga Allah ben ajunan ketika saya bingkengan di nak foto pada sakak dintoh perlaku aki pada rasani fokus pada sodokoen pada ikademi kencaran sehingga kau lebih ajunan pada selamat Allahumma. Bapak Ibu hadirin sejam langkong kak ya mundur jam nak kinuncang dukan deh bukanya abinato ini sejam kak iya mun saya baban kulas dina magi jompo mun tak digawe rotoron tak toron kak iki hahaha dek dia pengajian ongku siap sampai kul 12 sampai kul 12 siap ngaji sampe boleh tak siap kak ini mentir pada teka hajat mentir pada selamat mentir pada fajrah amin Allahumma. Keluarga besar Bapak Muhammad Jusan Haji Solihuddin sekeluarga sabedaki acara banyak biaya saya keluar semoga bi Allah kente kelaban kente selangkung sampurna ajunan para tetangga payah lesoh genda alakoh demi nyamporna aki acara tretan hadir pa kompak kadente dari maulid sampai mangken pakun tak kinjekeun ajunan serabu menteri peteka hajat dunya akhirat
Ajunan serabu manter selamat dunia akhirat. Ajunan serabu manter Allah tak ipasaya teu mun tak teu ke aziarah ke Mekah Madinah. Ajunan serabu manter tak ipasaya teu kecuali asangu la ilaha illallah. Ajunan serabu manter apolong akatia bunga apolong mangken semoga apakun apolong bunga sampai ke akhirat kenging gitu ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Atas nama pribadi kesalahan dan kekeliruan pasti banyak pula dari saya pada pak tun kaulah. Manabi beda bener asli fadl dari Allah. Manabi beda salah asli over dari keentengan ben kebutuhan batin kaulah pribadi ni on sapora ben on pelersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.